Amen. Amén. Amén. Gloria a Dios. Today again we're trying to examine spiritual gifts in the body of Christ, and the essence of it is that God's people will arise and begin to do the work of God. Hoy queremos examinar lo que es los dones en el cuerpo de Dios y lo que Dios quiere hacer para desarrollarlos. I personally believe that there's a great harvest, just waiting for the harvesters to go into the field. Yo creo que hay una gran cosecha esperando para nosotros, obreros, ir a recoger la cosecha. Each generation has had the privilege, to have men who committed themselves to God and brought about the knowledge of God in their times, and it is our turn to do the same. Cada generación tiene la oportunidad especial destinado para revelar y compartir el conocimiento de Dios y que haya algo poderoso, y ahora es el tiempo también. It is not appropriate, nor do I think it is indeed very possible to do the work of God and have an impact in our times without spiritual gifts. Creo que es imposible en estos tiempos de tener un impacto sin los dones espirituales. The gifts of the Spirit, ministerial gifts, and the workings of God, as we've been studying, are the things that God intends to use to reach out to every generation. Los dones espirituales y lo que su función en trabajo es usado para Dios y para alcanzar a todas las generaciones. We've said some things about spiritual gifts. We already talked in previous studies about spiritual gifts, ministerial offices, and the workings of God. And we're now zeroing in on spiritual gifts. Y ahora hemos hablado de las operaciones y cómo Dios obra y cómo llama y nos da dones, y ahora vamos a hablar de los mismos dones espirituales. We will do our best to teach extensively on each of these things, that is spiritual gifts, spiritual offices, and then the workings of God in the lives of men. Vamos a hablar de aclarar lo que es los dones, las operaciones y las funciones y cómo está obrando en el hombre. One of the things we said so far about spiritual gifts is that they are supernatural. Lo que hemos dicho ya es que son supernatural. In other words, they go beyond natural abilities. Estos son sobrenatural, que van más allá de la obra natural del hombre. Another way to define spiritual gifts is that they are spiritual abilities. Es una habilidad espiritual. Praise the Lord. Alabado sea su nombre. Amen. Amén. So another way to describe spiritual gifts is that they are spiritual abilities. Son habilidades espirituales. Praise God. Alabado Because sea when su we nombre. use some words, it's difficult for some people to appreciate. It looks like we're talking about something different other than what it is. Porque parece que otros lo están usando y tienen otro significado, otro sentido. Praise the Lord. So Alabado sea su spiritual nombre. gifts are spiritual abilities. Los dones espirituales son habilidades espirituales. And like we already said, they are supernatural. Y lo que hemos dicho ya, que son sobrenatural. They go beyond the level of the natural. Van más allá del nivel del natural. Praise God. Alabado sea su And there's a nombre. good reason for that. Y hay una gran razón por esto. You see, the Bible says our wrestle is not against flesh and blood, but against principalities and powers. Porque la Biblia dice que lo que luchamos no es contra carne y sangre, pero con las potestades. In doing the work of God, we are contending first and foremost with powers that are not natural. Cuando hacemos la obra de Dios, estamos contendiendo contra poderes que no son naturales. In trying to get people to the Lord to accept Jesus, and in trying to get people to be free from the world of sin, we are dealing with more than just human beings. We are dealing with the forces behind the things that they do. De tratar de alcanzar vidas y compartir con personas, estamos tratando más que con seres humanos, pero con las fuerzas
diabólicas que están en medio de esto. In 2 Corinthians, Paul says, if our gospel is hidden, it is because of the activities of demonic spirits that have blinded the minds of those that do not know and understand or accept the gospel. Dice Pablo en 2 Corintios, si el evangelio está escondido, es por la operación diabólica que está cegando los ojos para que de las personas, para que sus mentes y su vida no sean transformados. In Ephesians chapter 2, Paul talks about the spirit that is at work in the sons of disobedience. En Efesios capítulo 2 habla del espíritu que está operando en los hijos de la desobediencia. In Matthew chapter 12, Jesus said, How can you enter into the house of a strong man and begin to, take the things that are in his house until you first of all bind the strong man? Cuando habla Jesús en Mateo, ¿cómo puede entrar a la casa de un hombre fuerte sin antemano atarlos y para entrar? And because the strong man that we're referring to is Satan and a well-organized, structure of demonic leadership or demonic governance, it is impossible to dislodge these forces with natural abilities. Entonces, porque estamos hablando de Satanás y de una organización muy organizada de seres diabólicos, demonios, operando en niveles altos, tenemos que entender y saber cómo lidiar con esto. It is very frustrating to try to do the work of God with just natural abilities. Es muy frustrante tratar de hacer la obra de Dios con la fuerza humana. That is why spiritual gifts are supernatural. Y eso porque los dones espirituales son sobrenaturales. Praise the Lord. The Bible says in the book of Ephesians that Jesus Christ has been raised far above principalities and powers. Ephesians chapter 1. Y eso porque en Efesios capítulo 1 habla de que el poder de Dios ha sido levantado más allá de los poderes principados. Praise the Lord. Alabado sea And su therefore, to contend effectively with the things that people go through and set them free from the things that they go through requires spiritual gifts. Así que para contender con las cosas que uno está pasando y requiere para luchar contra estas cosas, dones espirituales. Praise the Lord. Alabado sea su Amen. nombre. And no wonder the Bible says in Isaiah chapter 61, it says, the Spirit of the Lord God is upon me and has anointed me to preach the gospel to the poor. Y con razón que dice en Isaías 61 que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para predicar buenas nuevas. El Evangelio es buenas nuevas. The implication is clear that without the anointing of the Spirit, you cannot be effective in the preaching of the gospel. Entonces es bien claro de que sin la unción del Espíritu no se puede ser efectivo para con el Evangelio. So, but let us try to finish with what we started yesterday about the supernatural nature of spiritual gifts. Vamos así a hablar de la naturaleza espiritual, sobrenatural de los dones espirituales. A lot of people have this confusion about what is my gift. Muchos están confundidos de saber cuáles son sus dones. Maybe the first thing you need to begin to look for is what is supernatural happening in your life. Quizás la primera cosa que debes buscar y preguntar es ¿qué cosa en tu vida es sobrenatural? And when you say something is supernatural, it supersedes the natural. Cuando uno dice que es sobrenatural es que va más allá de lo natural. And therefore cannot go unnoticed. Y así que uno se va a poder distinguir. Praise the Lord. Alabado sea su So nombre. begin to look for those things that are manifest. Tienes que empezar a mirar las cosas en tu vida manifestadas que no viene de ti, pero es sobrenatural. Praise the Lord. Alabado sea su So in teaching that, let's look at the life of some people from the Bible. Today we'll look at two more characters from the Old Testament. Hopefully by the grace of God tomorrow we'll look at two more or some others from the New Testament. And next week we'll begin to deal with having the spiritual gifts themselves. Praise God. Entonces, hoy vamos a ver de dos ejemplos del Antiguo Testamento y mañana veremos dos más del Nuevo Testamento y la próxima semana vamos entonces a hablar en sí de los dones espirituales. We did say that for you to have a spiritual gift, it is imperative
that you have to have the Spirit of God. Entonces sí dijimos de que para tener un don espiritual uno tiene que tener el Espíritu Santo en su vida. You cannot have spiritual gifts without having the Spirit of God. Es imposible tener un don espiritual sin tener el Espíritu de Dios en su vida. This is a subject we will study extensively next week by the grace of God. Un tema que vamos a tocar la próxima semana con la ayuda y misericordia de Dios. But we said yesterday, I tried to show from the Bible that there are three things that probably define having the Spirit. Mencionamos ayer de que hay tres cosas que define si uno tiene el Espíritu. Number one, I said it is being born of the Spirit. Uno ser nacido del Espíritu Santo. Being born of the Spirit is also having the Spirit. De ser nacido con el Espíritu es tener el Espíritu Santo. When you are born of the Holy Spirit, you have the Holy Spirit. Cuando naciste de nuevo con el Espíritu Santo, tienes ya el Espíritu Santo. We talked about being baptized of the Holy Spirit. Cuando hablamos de ser bautizado por el Espíritu Santo. And by the time we begin this study, we'll try to show what the distinction is. Y vamos a distinguir más tarde sobre esto. Between being born of the Spirit and being baptized of the Spirit. De nacer de nuevo y ser bautizado en el Espíritu. And then we're going to talk about being filled with the Holy Spirit. Y después también vamos a hablar sobre ser llenos del Espíritu. So we're talking about having the Spirit, and that implies being born of the Spirit, Entonces, or being baptized by the Spirit, or being filled with the entonces Spirit. de tener el Espíritu Santo, vamos a hablar de nacer en el Espíritu, ser bautizado en el Espíritu y ser llenos del Espíritu. Let's look at these two examples in the Old Testament about spiritual gifts, and we'll get ready for tomorrow's study on the New Testament characters. Vamos a mirar ahora en estos dos ejemplos del Antiguo Testamento y mañana hablamos de dos de nuevo. Praise the Lord. I just also want to mention that the Bible talks about, the gifts of the Holy Spirit being diverse. Así quiero compartir que la Biblia habla de que los dones son diversos. It involves a whole lot of things, but one thing is common. Envuelve muchas cosas, pero una cosa sí está en común. One thing that is common is that it is supernatural. Una cosa que tiene en común es que es sobrenatural. So any manifestation that's supernatural in your life, even if it doesn't quite conform with the list we find in 1 Corinthians chapter 12, is most likely a spiritual gift. Entonces cualquier cosa que se manifiesta en tu vida que es sobrenatural, aunque quizás no conforma con la lista que encontramos en la Biblia, como en 1 Corintios 12, es un don. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Amen. Let's look at the life of a man called Solomon Vamos in the Bible. a mirar la Biblia de Salomón en la Biblia. And I'm going to go through that very quickly. In 1 Kings chapter 2, Primera de Reyes capítulo 2, from verse 5 to 6. de versos 5 al 6. And well, if you start from verse 3 to, in fact, let's go all the way from verse 3 to 9. Vamos a mirar de verso 3 al 9. Praise the Lord. Alabado sea su nombre. Okay, now in that place, David, began to talk to Solomon just before he died. Entonces aquí vemos que David, el rey David, empezó a hablar a su hijo, a Salomón antes de morir. He was telling Solomon some of the things he would love for him to do now that David, is about to die and was unable to do those things. Entonces él estaba diciendo a Salomón lo que le gustaría hacer, que ya está muriendo y no pudo hacer, pero que le gustaría ver su hijo cumplir. At least twice in that passage of scripture, you see David referring to Solomon as a man of wisdom. Entonces dos veces se menciona aquí David refiriendo a Salomón como un hombre con sabiduría. Praise the Lord. Alabado sea David su said to his son, "You're a man of wisdom. Use your wisdom and do this for me." Two things he requested for him to do. Entonces él le dijo a su hijo, tú eres un hombre de sabiduría, usa tu sabiduría. One of them is to deal with a certain man called Joab. Y es para tratar con un cierto hombre, Joab. And the other was to deal with another man called Shimei. Entonces hablar tratar de otro hombre, Shemé. Each of these things would require wisdom to deal with, Y iba a requerir sabiduría para tratar con ellos. because they were complicated situations. Porque la situación era muy complicada. And that goes to explain this gift called the word of wisdom.
Y eso explica sobre este don de la palabra de sabiduría. The word of wisdom is the gift that makes complicated things simple. La palabra de sabiduría es cosa que hace los dones más sencillos. Praise the Lord. Wherever you have the word of wisdom, complicated situations become very simple. Entonces, donde tienes el palabra de sabiduría, cosas complicadas se hace bien sencilla. Praise the Lord. So we won't go into the details of what Solomon did in that instance, but my point in going to that place is that Solomon was already perceived by David somehow as a man of wisdom. Entonces, no vamos a ver de esta situación en detalle, pero sí, según David, él vio a Salomón como un hombre de sabiduría. But the Bible does really tell us in 1 Kings chapter 3 from verse 5, you know, all the way to 12 about, you know, the gift of wisdom that God gave to Solomon. Entonces sí, la Biblia nos dice del el don de sabiduría dado a Salomón. Praise the Lord. Alabado sea su nombre. All right, so maybe we should just go to 1 Kings chapter 3. Capítulo 3 de 3 o 2. 3. Capítulo 3 de Primera de Reyes. 2 has to deal with David saying Solomon was a man of wisdom. 2 habla de David. You know, we never really saw why David said that or any manifestation No of sabemos that. por qué hubo esa manifestación. But in No 1 se vio. Kings chapter 3, we see where God actually gave Solomon the gift of wisdom. Entonces en capítulo 3 sí se da donde Dios le dio a Let's look at verse 5. Vamos a mirar el verso 5. The Bible says, at Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream, and God said, ask for whatever you want me to give to you. Entonces leo el verso 5. Praise the Lord. Alabado Now, sea su so nombre. we see that was what began, you know, with Solomon and God. But let's look at verse 10 so that we move En quickly. el verso 10, vamos a mirar el verso 10. Praise the Lord. The Bible says the Lord was pleased that Solomon had asked for this, that is wisdom. So God said to him, since you have asked for this and have not asked for long life or wealth for yourself, nor have you asked for the death of your enemies, but for discernment in administering justice, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will be ever after. Wow. Praise the Lord. Le leo de 10 al 13. What God was trying to say to Solomon is that you probably was a wise man, and there were many wise men in Solomon's days, as you will see. Entonces él dijo, quizás tú fuiste un hombre sabio, como veremos que en el tiempo de Salomón había hombres sabios. But the gift of wisdom is something that exceeds anything any man has or can possibly have. Pero el don de sabiduría es más allá que lo que cualquier hombre puede tener en sí. I am going to give you a gift of wisdom that is distinct from just being a man of wisdom. Te daré un don de sabiduría que es más allá que lo que un hombre puede tener. And the difference is that no man will ever compete with that kind of wisdom because it's divine. La diferencia es que ningún hombre va a poder competir con esto porque es divino. Praise the Lord. Alabado sea su Are nombre. we getting the difference? Entendemos esto. God said the one that I will give to you cannot compare with, nobody can match it, nobody can compete with it. Entonces Dios dice que yo lo que es le voy a dar, ningún hombre va a poder competir. Praise the Lord. Because it is completely by the Spirit of God. It's not something that you acquired by learning. Es algo completamente dado por el Espíritu que no se puede aprender. So that gift is something that is completely dependent on the Spirit of God. It is not something that Solomon learned. Entonces es un don que completamente depende del Espíritu Santo, no es algo aprendido. Notice that it was given to him in a dream. Interesante que Dios le habló en un sueño. And by the next morning, Y entonces la próxima mañana, praise the Lord. Let's move all the way down. a And mirar Bible says Solomon awoke and it was a dream. Now look at verso verse 15. 16. Mira ahora el verso 16. Immediately Solomon awoke from that dream, Inmediatamente que se
despertó él del sueño, God wanted to show a manifestation of that wisdom. Dios quería demostrar una manifestación de esa Two women sabiduría. came with a complicated problem. Dos mujeres vinieron con una situación complicada. Why was it complicated? ¿Por qué fue complicada? There were no witnesses. Porque no había ningún testigo. Both of them had kids. Las dos tenían sus hijos. They were very young kids, difficult to identify sometimes. Eran muy pequeños y difíciles para identificar. You know, sometimes when I look at babies, I don't know who the mother is or who A, the... a veces veo a un bebé y no sé quién es el mamá. There are people that have the ability to tell. They will say, this one looks like his father. I can't tell when they are really that small. Hay alguna gente que tiene habilidad de distinguir, o este se parece como su hijo, pero para mí yo no puedo distinguir ninguno. But when they grow up, it's easier for me to see that this was born by this. Entonces, pero ya es un poco más mayor, se puede distinguir más fácilmente. Well, it probably was difficult also for people in Solomon's time because the claim of the women were all valid claims. Nobody could dispute any of the claims. Entonces fue obviamente difícil en el tiempo de Salomón porque los que estaban reclamando a las mujeres que en apariencia parecían válidas. And notice that it took humanity more than 3,000 years to develop, a DNA test, which Solomon already had by wisdom. Entonces le tomó 3,000 años para el hombre desarrollar un examen de NDA que nos distingue quién es los padres de un bebé. Solomon simply used a word of wisdom. Entonces Salomón usó una palabra de sabiduría. He said, let's divide the living child into two and let everybody have a part. Entonces él dijo, nada más vamos a dividir los niños entre dos y cada mujer puede tener The una woman whose child it was not said, that is a good idea. Divide this baby, let it neither be mine nor hers. Entonces la que no fue la mamá en verdad dijo, sí, es buena idea, vamos a dividir el bebé y entonces ninguno de The nosotros child, tenemos niños. the woman whose child it is said, no, please, don't kill the child, give it to her. Entonces la mamá verdadera dijo, no, por favor, no puedes matar al niño, entrega al niño a ella. Solomon said, give the child to this woman Entonces Salomón dijo, dársela a esta es la and mamá. take this character away from my Y presence. que aleja a esta mujer de mi presencia. Because a otra. no mother will say, divide my child that way. Ninguna mamá va a decir que divide su bebé así. And the Bible says immediately Solomon did that, all of Israel heard about it and they feared Solomon. Entonces, inmediatamente que el pueblo escuchó eso, dice que ellos tuvieron temor al ver esto. That's a spiritual gift. Porque se ve el Espíritu Santo. Everybody Todos- could see that there was something divine about what Todos Solomon did. pudieron ver que había algo divino que hizo. Again, I want to re-emphasize, when you have the gift of the word of wisdom, it simplifies complicated situations. Cuando tienes entonces el don de sabiduría, simplifica situaciones bien complicadas. If you're facing a complicated situation, what you need is a word of wisdom. Si estás pasando una situación complicada, necesitas una palabra de sabiduría. Like I said, we'll study some of these gifts down the road, but we're having, a preview of what they are. Vamos a estudiar con más detalle cada don, pero ahora es como un reseño pequeño. Jesus manifested the word of wisdom many times in his ministry. Entonces Jesucristo manifestó muchas veces la palabra de sabiduría. One of them was in John chapter 8. Juan capítulo 8 fue un ejemplo. They brought to him a woman that was caught in adultery. Le presentaron a una mujer que se había caído en el adulterio. It was a complex situation. Fue una situación muy complicada. The Jews wanted to trap Jesus. Que los judíos querían atrapar a Jesucristo. And you see, they wanted Jesus to be the one to cause the death of this woman. Querían que Jesús a decir algo causara la muerte de esta mujer. This is a situation where to be or not to be does not have an answer. Entonces, la situación donde uno puede decir, donde sea una opinión u otra, no tiene una buena respuesta. If he had said, don't stone this woman, they would have said, oh, now we know that you came to destroy the law of Moses, and therefore you must be a heretic. Entonces, si él dijera, no hay que apedrear a esta mujer, o sea, ellos dirían, viniste para destruir la ley de Moisés, seguro eres un contrario, uno falso.
And if Jesus had said, kill the woman, they would say, really? So this God you're talking of is really not a compassionate God. Y si hubiera dado el dictamen de matar a la mujer, dirían, este Dios que tú hablas no es un Dios de compasión, de The misericordia. power to balance between two extremes is the word of wisdom. El poder para balancear entre dos extremos es la palabra de Well, sabiduría. Jesus said, if because the law of Moses said, if you catch somebody in a sin that requires death, and you say, this person, I'm a witness that he committed a sin that requires death, then be the first to cast the stone. Entonces dice la palabra que si es que requiere la ley para dar el juicio de matarla entonces que sea usted el primero, que el más santo sin pecado tira la primera piedra. So Jesus put it this way. Él demostró así. If you know you've not done something equal to what this woman has done, deserving death too, be the first to cast the stone. Si tú no sabes que no has hecho nada que has pecado y que igual que merece muerte como esta mujer, seas tú primero de echar la piedra. And Bible says he was writing on the ground. Y él estaba escribiendo en la tierra. Dice. I wonder what Jesus was writing. Uno puede imaginar qué estaba escribiendo Jesús en la Maybe he was writing the sins of the people one after the other because he had the word of knowledge too. Quizás él estaba anotando los pecados de cada uno porque tenía también palabras de ciencia. And Bible says every man left. Y después, ¿qué pasó? Se fueron cada He turned to the woman and said, has anybody condemned you? Y él le miró a la mujer, alguien aquí te está condenando. He said, neither do I condemn you. Entonces ni yo te condeno. You see, many times the church finds itself in a very difficult situation and we don't have the word of wisdom. Entonces muchas veces la iglesia se encuentra en una situación bien difícil y no tenemos la palabra de sabiduría. And then we find ourselves taking decisions that are catastrophic. Entonces a veces tomamos decisiones que es catastrófico. The Bible says in James chapter 1, one of the things each believer can ask for is the word of wisdom. Dice en Santiago capítulo 1 que cada creyente puede pedir por una palabra de sabiduría. Praise the Lord. In the same book of James, it talks about three kinds of wisdom. Habla en el libro de Santiago de tres tipos de sabiduría. It talks about the wisdom that's from above, Sabiduría que viene de arriba, which is divine wisdom. que es sabiduría divina. It talks about wisdom from demon spirits, devilish spirits. Habla de sabiduría que viene de espíritus diabólicos. Then it talks about natural wisdom. Y entonces habla de la sabiduría natural. Praise the Lord. I will end with a look at the life of the man Daniel. Vamos a mirar, yo voy a terminar hoy con la vida del hombre Daniel. Let's turn to the book of Daniel, Vamos a chapter mirar 1, el libro de Daniel, capítulo verse 1, 17. el verso 17. Primer capítulo de Daniel, verso 17. Okay. Now, Daniel was one of the captives in Babylon, along with his three friends, Shadrach, Meshach, and Abednego. Y Daniel con sus tres amigos estaban realmente los remanentes que estaban en Babilonia. Let's look at what verse 17 of Daniel chapter 1 says. Y vamos a mirar el verso 17 de Daniel 1. Remember, in the case of Solomon, the very next day the gift was made manifest. Entonces, habla en el caso de Salomón, el siguiente día se manifestó la sabiduría del don, ese don. Spiritual gifts are things that are made manifest. Los dones espirituales se manifiestan. Because the sheer magnitude of them exceeds, the natural. They cannot go unnoticed. Porque es sobrenatural y la gente lo van a ver. Now look at verse 17. The Bible says, to the four young men, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning, and Daniel could understand visions and dreams of all kinds. Se le dio a ellos conocimiento e inteligencia de toda letra en ciencia y tuvo entendimiento en toda visión y sueños. The Bible says God gave it to them. Es decir, que Dios le dio a ellos. Even though they were in a school of learning with other students, but God gave it to them. Entonces, aunque estaban ellos en una escuela con otros aprendiendo, Dios les dio esto a ellos. There was a limit to which the learning they had could impact, compared to the gift that God gave. Había un límite que lo que ellos mismos pudieran aprender y tener impacto en comparación a lo que Dios les pudo dar.
Praise the Lord. Now the Bible says in verse 18, at the end of the time set by the king to bring them into the service, the chief official presented them to Nebuchadnezzar. The king talked with them, and he found none equal to Daniel and his 3 friends, so they entered into the king's service. Now verse 20 says, in every matter of wisdom and understanding about which the king, questioned them, he found them 10 times better. Entonces cuando le fue a revisar el rey en versículo 19, y entonces vieron que ellos estaban llenos de entendimiento, y sabiduría e inteligencia, y cuando consultó el rey con ellos, el rey notó que tenían conocimiento, dice, 10 veces más que cualquier de los demás que estaban ahí, magos, astrólogos, etc. When somebody is 10 times better than his colleagues who went through the same training, then we are referring to a gift. Cuando uno es 10 veces más en conocimiento que de sus colegas, entonces significa que estamos hablando de un don. Praise the Lord. And the Bible did not say they had this gift because they come from intelligent families. Y la Biblia no dice que tienen este don porque vienen de familias inteligentes. Bible says God gave it to them. Dice que Dios le dio. It was a spiritual gift. Fue un don espiritual. Praise the Lord. Alabado sea su Dios. God bless you. Dios lo bendiga.